may preskuhan, ma'am. Sila ay. Bay. Atag dili mo na bay. Atag di ano. Yan mga bay. Pick up na. Deliver na to sa Sea Oil. $20 mga bay. May pwede rin lakawon ba? Deliver na to ni Ma'am. Yang ini ya, Ja. Ma'am Ja. Are. Wala na di best kuhan tarim. Ada best kuhan, Ma'am. Ma'am Ja. Ikaw, Dore? Deliver? Deliver? Okay, Ja, Dore. Ha? May order ni Dore? Nasusod? Dragon. Ma'am, may kawas, ma'am. Oo, lasa din sir. Are. Okay. Ha? Ano di kumplo? Tika, sir. What? Oh. Okay, cast, ya? 36 naman. 36. 36. Ah. O pa namin pinaskuhan. Oh my God! Wala pa namin pinaskuhan na. Wow! Ay, nako. Ah. May pinaskuhan. Diray. May pinaskuhan, ma'am. Sila ay. Tara, okay na upload, ma'am. Okay, upload, sir. Sige, lang, okay. Thank you, sir. Yari ka no? Ang Pasko. Sige. Yan ba deliver na. There is Cebu Cable, Sea Oil. Deliver. Batsita. Yan. Salamat ma'am sa pag-order via Dory. First customer. First customers Dory mga bay. Si Ja, si Ma'am Ja, si Sir Ja. Ako kasi ang account ni gamit. Sige, kaya mga bay, peace out. Ako ang tingo, ang bande mga bay.